Sponzor ove emisije je samoskuteri.com. Ćao svima, koliko vas ima, evo nas u novom klipu. Idemo da napravimo jedan krug do Lajkovca, ali do Lajkovca ćemo da idemo autoputem. Pa da vidimo kako se Sim ponaša, kao da do sad to nismo znali. Ali eto, nikad nisam vozio ovim autoputem Miloš Veliki, bar ne do Lajkovca, tako da idem malo se provozam, šta fali. Insta360 ne radi zbog problema sa karticom, kao što ste već u prethodnim klipovima mogli da vidite i da čujete. U nekom trenutku ću nabaviti novu karticu, ne znam kad, nemojte da me držite za reč. Ja sam inače prilično blatnjav, prljave su mi patike zato što ovaj sad snimak pravim neposredno nakon onog prethodnog snimka koji ste gledali, one vožnje do Bojčinske šume i onog malog off-roada po njivama, gdje sam uspio da ugazim u blato dok sam tražio mjesto odakle ću da slikam skuter. Tako da malo sam prljav, na snimku se ne vidi, tako da vama to neće smetati. Samo ne smijem da se pojavljuje među ljudima negdje. Razmišljao sam da možda odem, kad već idem u Lajkovac, da možda odem i do prodavnice Motor Revolution, jer planiram da uzimam neku, možda planiram da uzmem neku novu kacigu. Čuo sam da postoje LS2 kacige koje imaju napred na bradi pripremu za držač za GoPro. I to bi mi bilo jako zgodno, jer onda bih na to samo zakačio kameru koja bi bila tu na bradi u idealnom položaju da snima iz ovog ugla. Mislim, naravno, ne isplati se kupovati celu kacigu samo zbog toga. I meni i ova moja skalamerija koju imam za GoPro savršeno dobro radi posao. Nervira me što je kamera dosta niže od nivoa brade i onda niti vi možete da vidite onaj pravi ugao, ono što ja vidim, niti je meni zgodno kad recimo hoću u levo da okrenem glavu. Samo da obiđem ovog, pa ću malo da usporim. Kad recimo hoću da u levo okrenem glavu, udara mi kamera u rame i onda je malo nezgodno kada moram baš onako lepo da pogledam preko levog ramena. Ja nemam pojma što sam uključio navigaciju. Uključio sam navigaciju koja je zaslužna za to što počinjem sa snimanjem pola sata kasnije nego što bih inače počeo. Krenuo sam iz Bojčinske šume nazad prema Beogradu i negdje u Surčinu mi je palo na pamet da bih mogao da napravim i krug do Lajkovca, jer tek je 8 sati bilo u tom trenutku i ja sam jednostavno uključio navigaciju samo da me iz Surčina izvede najkraćim putem do autoputa. Rezultat toga je bio da sam se pola sata vrteo po Surčinu zbog zatvorenih ulica, neki radovi su u toku. U ovaj smer može da se ide, u ovom smeru ne može da se ide, ovom ulicom ne može pravo, mora da se obilazi nekom levo. Ja krenem tom ulicom levom, navigacija se potpuno pogubi, predloži mi onda neku potpuno drugu rutu i na kraju, kažem, nakon pola sata sam uspeo iz Surčina da se izvučem i da izađem na autoput. Što se ne skloniš, ženo, sa puta, šta stojiš tu u zaustavnoj traci. Moja brzina, kao što vidite, 90-100, lagano. Nisam ja izašao na autoput da bih vozio 130, nego eto čisto da bih se provozao jednom i ovim pravcem. A vratit ću se najvjerovatnije Ibarskom magistralom. Sad, ako neko pita, dobro, pa što si prodao Mustanga, čoveče, on je isto mogao da vozi 90 na sat, 100 na sat. Što si uzimao 300 kubika ako nećeš da ih iskoristiš? Zato što bi Mustang, da bi išao 90 na sat, morao da bude na punom gasu, konstantno. I pored tog punog gasa, na uzbrdici ne bi uspeo da izvuče ovu brzinu. Usporio bi na nekih možda 70. A ovaj na manje od pola gasa vozi 90-100, troši ispod 3 litra, Mustang je trošio 3,5, kako god da ga vozim, u dobrim danima. Onda je počeo da troši 4,5, to već nije imalo nikakvog smisla, tako da je bio prodat. Sad razmišljam, ima li ovdje neka naplatna rampa? Ja mislim, mora biti. Jer kod Lajkovca znam da ima naplatna rampa kada izađem s autoputa. Ali negdje moram i da uzmem karticu. Dobro.
Dok me niko ne tera da plaćam, neću ni ja da se guram. Što bih to radio? Obrenovac i elektrana u daljini. Šta se sad ovdje dešava? Neki radovi na putu. Ovdje ćemo da vozimo i ovako i onako u dve trake, tako da ću ja polako zaustavnom da ne pravimo gužvu. Pošto iza mene idu već, sad ide neka kolona. A meni iskreno nije do nekih većih brzina. I sad, iako su ove dve trake za vožnju, znači ova normalna i ova zaustavna, po znaku, po saobraćajnoj signalizaciji, svi voze ovom levom trakom. Niko ne vozi zaustavno. Čak ni onaj kamion. To mi je fascinantno da toliko nemamo tu saobraćajnu kulturu, nego samo zajašli levu traku i samo rokaj. Nema vetra ljudi, nema vetra, prvi dan da vozim na ovom godišnjem odmoru, a da nema vetra, konačno. Evo je i Sava. Prolazimo isključenje za Obrenovac i Šabac, mi ćemo da idemo još pravo. I polako se ovdje vraćamo u svoju traku, samo da vidim je li bezbedno, jeste. Slobodno. Majkovac, 38 km. Ako ste gledali prethodni klip do Bojčinske šume, onu vožnju, koji je inače snimljen ovog jutra, snimao sam do pre nekih sat vremena, pomenuo sam da sam jutro skrenuo bez ovih navlaka za noge, samo sam neke dugačke gaće obukao ispod trenerke i za sad je ok. Nije hladno, zapravo napolju je ok temperatura bila je jutros u 7 sati temperatura možda 13 stepeni, tako da nije ni bilo potrebe da se nešto sad tu oblačim kao da idem na severni pol. Malo sam se sad plašio kad izađem na autoput kako će biti, ali pri ovoj brzini je skroz u redu. Ne osjećam hladnoću, dobro sam čak i zaštićen ovdje, malo ovdje na kolenima osjećam vetar. Tu fali neka mala zaštita još da se doda, ako ćemo baš da se pitlačimo oko ovog skutera. Ali nije uopšte strašno. Osjećam malo da duva, ali nije mi hladno. Ovdje je izgleda neka deponija. I to bi bilo jako zanimljivo kada bi vetar dunuo sa te strane prema autoputu. Šta bi sve nanelo ovamo. Kese i rasno đubre. A možda i nije deponija, nemam pojma, ne vidim sad lepo odavde. Ko zna. Pa jeste, evo ga đubre i ovdje pored puta. Jeste. Dobra stvar ovih jutarnjih vožnji je to što ja ovako u oko 8, pola 9 ujutru idem iz Beograda. I dok u Beograd ulazi gomila ljudi, pravi se gužva, na izlazu nema skoro nikoga. A vraćam se za Beograd negdje oko 12, kada već nema nigde nikoga, kada su svi otišli tamo gdje su htjeli da idu. Tako da izbegnem gužvu i u odlasku i u povratku. Aha, evo nailazimo na naplatnu stanicu. Zapravo ovdje bi trebalo samo da uzmemo karticu valjda, a plaćamo na izlasku. Čini mi se da je tako. Može jedna meni? Čiko, hvala. Sad ću ja samo da stanem ovdje da vidimo, nema nikoga. Samo da spakujem karticu pa nastavljam dalje. I taman, ono što bih mogao da uradim, samo sekund.
spakujem karticu i da pobacam ove stare račune odavde koje sam iz prethodnih vožnji sakupljao. Jer dosta mi je više đubreta u skuteru. Ova kesa baš i nema svoju pojentu. Dobro. Uzeli smo karticu i idemo lagano dalje. Sam zakopčao lepo džep. Jesam. Još oko 27 km do naplatne stanice, do izlaska sa autoputa. Reka Trstenica, skoro pa presušila. Evo je pruga. Miloš Obrenović. Kratka biografija. Bio je poznat po tome što je proizvodio kiselu vodu. Još jedan most, reka Tamnava. Sad ćemo malo da usporimo, samo meni je ok da vozim i sa ovim kamionom jedno vreme. Ima dosta njih iza, pa neka ispretiču svi koji to žele, da ja ne pravim gužvu u levoj traci. Mogu ja da vozim 130, 140, ali kao što rekao, ako ne moram, neću. Srećan rodijendan s... Joj, šta ti je ljubav? Prolazimo kroz jako lepe predele. Sad, nažalost, Insta ne radi, tako da gledajte koliko možete i koliko ja mogu da vam snimim sa GoPro-om. Idemo mi polako u sporu traku da ne smaramo ljude. Imamo isključenje za UB i meni navigacija to nudi kao 4 minuta sporiju opciju. Šta znam. Onda ću samo da uđem u Lajkovac sa druge strane, što i nije toliko loše. Ali ajde da idem ja ipak ovom originalnom rutom. Oblaci. Prvi put za ovih 5 dana, prvi put da nije potpuno sunčano i da su se malo neki oblaci pojavili. Čak i da se skupi malo više oblaka i da krene neka sitna kiša, nije problem, imam ja opremu za to. Ne bih voleo, ne bi baš bilo idealno, ali ok, spreman sam na sve. Da pređeš malo u levu traku, a? Slobodno. Šta se ovdje dešava, opet neki radovi na putu. Ok. Desna traka je slobodna, to je super. Inače, kad sam vozio do Bojčinske šume, u prethodnom klipu, negdje na početku sam rekao kako nakon svih ovih vožnji u prethodna 4 dana do Deliblatske pečare, Divčibara, Golupca, onda onaj krug po Vojvodini 300 metara, da mi danas baš i nije do nekih dugačkih vožnji i onda idem samo do Bojčinske šume i nazad. I naravno kad sam krenuo nazad, vidim kakvo je vreme, vidim koliko ima sati i eto, odoh ja u Lajkovac. Opet nije neka predugačka vožnja, ali daj šta daš. Sad stvarno razmišljam, danas je inače četvrtak, sutra je petak, stvarno razmišljam ozbiljno da ostanem kod kuće, da taj još jedan ceo slobodan dan iskoristim, da bar donekle sredim ove snimke koje sam napravio. Znači evo, ja ću danas napraviti 2, eventualno 3 nova snimka. Još uvek nisam do kraja sredio onaj iz vožnje po Vojvodini. I za njega će mi trebati ne znam nijak koliko vremena da sve namontiram.
jer tad mi je radila kamera, ova Insta360, znači imam sa nje mnogo materijala, sa ove GoPro kamere imam oko 5 sati snimka više manje i onda treba sve to iskombinovati i uklopiti, namontirati, zahteva to dosta vremena. Ljudi, ide mi se u McDonald's, sad kad sam ga video ovdje, jede mi se cheeseburger, ali ajde, neću da se trujem. Neću, izdržat ću, bit ću karakter, idem da pojedem jabuku ili tako nešto. Teško je odoleti iskušenju. Mislim, ne idem naravno redovno i ne idem često i ne jedem to đubre od hrane toliko često, ali ponekad jednom mesečno možda, eto, desi mi se. Ja se nadam da nisam prošao isključenje za Lajkovac, ja i ne znam gdje sam. A nisam još 10-ak minuta. Što li sam se približio ovoliko ovom kamionu, nemam pojma. Sad ću da ga pretičem samo da ovaj prođe sa Dačijom. Ajde. Lep pravac, nema gužve. Ne znam koliko ovaj put ima od kad je napravljen, ali zakrpe su već tu. Ali dobro, još uvijek nije u toliko strašnom stanju. Idealno da osjetite šta je to counter steering i kako radi. Znači pri ovoj brzini nema okretanja korma na levo desno, nego guram desno, ide desno, guram levo, ide levo, desno guram, levo guram. To je to. Lajkovac 1500 metara. Mogli smo i do Divčibara, a? Zezam se. Nemam sad stvarno ni vremena, i neću da ponavljam, bar ne ovoliko brzo. Možda za nekih godinu dana, pa možda onda napravim neku turu opet. Ili ako mi se u međuvremenu ukaže neka obaveza da treba da idem tamo iz nekog razloga, pa onda naravno da ću da se provozam i da ću to da snimim. Ali ovako da se svega 2-3 dana kasnije ponovo vozim, eto, čisto radi vožnje, to neću. Bolje mi je da vozim ovako nekim putevima kojima nisam ranije vozio. Mi moramo ovdje, kod živog čovjeka. Ajde da platimo, pa da vozimo dalje. Ćao. Samo trenutak. Ajde, gdje si? Evo je, kartica. Hvala. Ajde. Kad već imaš ENP, da te ne usporavam. Dobro. To je bilo to od autoputa. Da vidimo sad kuda ćemo, a? Šta mislite? Šta raditi u Lajkovcu, šta obići? To je bar lako u mom slučaju. Idemo do Kolubare. Odavno nisam tamo išao skuterom, ovim nisam išao nikad, išao sam Mustangom. Tako da ćemo da odemo na Kolubaru do čuvene Jolića vodenice. Mislim, po čemu je čuvena, nemam pojma, po tome što je svi znaju u Lajkovcu. Idemo da se do tamo provozamo i to će vjerovatno onda biti to. Sad kuda? U ljudi, šta je ovo cijela petlja napravljena? Ne snalazim se bre ja po ovim modernim stvarima. Aha, evo ga, Lajkovac desno, dobro. Šta sad ovaj radi? Lud čovjek.
Da li da se vratiš u desnu traku, a? Ovdje ćemo levo. Pravo se ide za Valjevo, za Divčgore. I dalje gdje god poželite, a mi ćemo ovamo. Okej, sad sam već na domaćem terenu, što se kaže. Vozimo pored Lajkovačke pruge. Ovdje vidimo autobuse u svom prirodnom okruženju kako spavaju. Navigacija nam više neće biti potrebna. Znamo gdje smo, znamo šta radimo, znamo gdje idemo. I nakon ne znam nija koliko kilometara vožnje, nisam gledao, ulazimo u Lajkovac. Staću samo na kratko na benzinsku pumpu, ne da bih sipao gorivo, izbjegavam to na ovim no-name pumpama, nego samo da odem do prodavnice da kupim nešto da pregrizem, da napravim pauzu tamo kod Kolubare i da nešto malo pojedem i popijem, jer već postajem gladan. Ajde, ostanite sa mnom samo sekund. Ili imate možda neku kafu u onim limenkama, Nescafe, tako nešto? Aha, super. Evo, to je to. Kartica, ako može. Kako ide motorić? Ide dobro? Ide, super. Ko zmaj. Ne može, hvala. Koliko kubika? 300. Može i na autoput, može gdje god hoće. U moje vreme bila Java 300 kubika, a NZ 250. Aha. Pa dobro, hvala Bogu. Lepo je to. Ba, nego šta, samo kad je ovako lepo vrijeme. To, hvala, vidimo se. Čuli ste razgovor sa gospodinom. Idemo dalje. Ovdje levo. Nema nikog. I ovdje 4 na kilometar satu. I ovdje ćemo desno. Da li radi pružni prelaz? Ne. Nema voza, to je bitno. Na ovom putu je zabranjen saobraćaj za kamione, odnosno za vozila teža od 8 tona. Ako sam ja dobro vidio znak, uz dopunsku tablu, osim za vozila gradilišta. Znači njih put može da izdrži, druga vozila ne može. Čudno. Nego da se mi vratimo našoj vožnji. Idemo bez navigacije jer ovo je put kojim sam kao klinac vozio bicikl 1.000.000 puta i uživao. Pa malo sad da provezem i provedem i vas. Gledali ste vi ovo i u jednom klipu koji je odavno snimljen na Mustangu, koji se zvao Putevima mog detinjstva. Nisam siguran kad je ovo asfaltirano, ali ovo je bio zemljani put inače. Nije bilo baš ovako lako proći ovuda. I prelazimo polako preko nasipa. I evo je Kolubara. Sad ćemo malo da usporimo samo, jer ovdje su nešto izgleda pokušavali da betoniraju, asfaltiraju. Ko će ga znati šta su htjeli da urade. To je Kolubara. Ovo što ovdje vidite, čekaj samo da probam da se tu negdje zaustavim. Ovo što ovdje vidite
je pokušaj izgradnje brane. Poenta je bila da se napravi brana kako bi voda išla ovdje u ovaj rukavac i dalje prema Vodenici, inače tamo je ta čuvena Jolićeva Vodenica. Brana je napravljena nakon početka tog rukavca pod uglom od 90 stepeni. Mislim, nisam neki hidroinženjer, ali ja bih to malo drugačije uradio. I naravno, Kolubari je trebalo bukvalno nedelju dana da sruši sve to, da odnese to kamenje koje evo i danas tu stoji, a da usput nanese gomilu drugog đubreta, granja, svega, da to nataloži ovdje i sad ste tu dobili tako eto jednu lepu prirodnu pojavu. Dokaz ljudske gluposti. Ovo je ta Vodenica. Napravit ćemo jednu sliku ovdje. Ja sam inteligentno u džep od trenerke stavio telefon kad sam krenuo dalje od ove pumpe. I to je tako lako moglo da ispadne. Idemo još malo pored Kolubare, pa ćemo da dođemo do mesta gdje ćemo da napravimo jednu kraću pauzu i da ja nešto malo pojedim i popijem i da skuter odmori svoju dušu jedno 10 minuta pre nego što nastavim put nazad za Beograd. Još jedno malo off-roada, još jednom malo truckanja. Pre možda 10 godina ili malo više su ovdje podigli ove sojenice, kolibe, kućice, vikendice, ne znam nija kako da ih nazovem. I mislim da je to moglo da se uzme kao na neki najam od opštine. Mislim, plaćalo se nešto smešno i dobijete onda ovu vikendicu na korišćenje, ona fora na period od 99 godina, tako nešto. I to vjerovatno onda u nekom trenutku može da se otkupi i da postane stvarno vaše. Nije mi jasno ko je i kako je dozvolio da se bilo šta gradi ovdje u rečnom koritu, ovdje pre nasipa. Mislim, prva sljedeća poplava kao ona što je bila 2014. Sve ovo će da bude odneto. A kad reka odnese to, ko zna gdje će to da se zaglavi i gdje će da napravi neku novu branu i da izazove neku novu poplavu na drugoj lokaciji. Ali dobro, ajde, za pare sve može. Ovdje ćemo da stanemo, samo se nadam da nema nikoga. Ovdje uglavnom dolaze ljudi na pecanje. Pa ne bih nikome ja da smetam, a iskreno i ja bih da meni niko ne smeta. To je to. Opa. Evo nas kod Gvozdenog mosta, takozvanog. Tako ga bar zovu u Lajkovcu. Inače, mislim da mu je pravi naziv Čačanski most. Sad ćemo još jednu sliku ovdje. I to bi bilo to, ljudi, za današnju vožnju. Ja ću sad ovdje malo da odmorim, kao što rekoh, da se nešto malo pojede, popije. Plazma, ice coffee, double espresso, lepo. I to je to. Pozdravljam vas, vidimo se u narednom klipu koji će da bude na temu, pa vožnje od Lajkovca do Beograda i to Ibarskom magistralom. Evo, samo pre nego što se definitivno pozdravimo, još jedan snimak ispod mosta Kolubara. To je to. Viđamo se, čujemo se. Ćao.